2026 জানলা কাটলেন মা জানলালে মা জানলা जाखांबाय आरो भेक्सिन जाबाय दे बिनय मोसाहारि गामिया मा गामि देबरबिलनो औ ओमफ्राय दा नैबे सरखार गैयि बिपिएफ हानजायाव मानि थाखाय मादैमोना जयेन जाफैदों माने इउपिपिएल हानजाखौ जोङो केलेंकारि नुनायखाय औ आं बेयाव थानो लुगैनानै थाबाय आरो आच्छा इउपिपिएल हानजाखौ मोजां मोनफिनबाय बिपिएफ हानजानि बिपिएफ हानजानि मिसिमा ब्लक कमिटि बिपिएफ हानजानि दिनैनि बे न'खरैब्ला आमी শুনি আহিম আমি যদি স্যাটিসফাইড নহয় আমার বিচারা নিচিনা মই যদি চিন্তা কৰি পেলাই এই মিটিঙত আহিছে এইটো যদি সম্পূৰ্ণ নহয় বা আমি যদি স্যাটিসফাইড নহয় মিটিঙত অহাটো ডাঙৰ কথা নহয় এই যেহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে সবে জানে এই ইলেকশ্যনত जिंदगी আপনার হয় মিটিঙত যাব পাৰে আপনাকে নাঙ্গলত ভোট দিব ইয়াতে যিমান মানুহ আহিছে সবে যে দিব এইটো মই 100% গেৰাণ্টি হয় না নহয় দিব পাৰে যোনটা কি দিব মই মাটি পাত্তাই নিদিম তই কেনেকৈ ভোট দিব মই ক'ব লাগিব না মাটি পাত্তা দিম হয় না নহয় তেতিয়াহে ভোট দিব হয় না নহয় नंगौना नङा आं हानि फात्ता होगोन होनना बुंथारनांगोन अब्लासो मानसिफ्रा थान्दा जाबाय जाथारबाय बेखौ जुदि बुङाबालानो आं थाङो भटआ मोनगोन नोङो बिपिएफआ होगोनफा बिपिएफनो नागिरावबो होगोनफा बेवहाय गाबो समस्याया हानि मुस्लिम हक बर' हक किंवा आदिबासी हक किंवा टिबाई हक एक नाम्बार समस्याটো হ'ল মাটিৰ পাত্তা মই যদি ইয়াৰ বিষয়ে লৈ একোই যদি নকয় ভোট দিব পুরা আমাদের ভোটটা ভোট আছে কমলা থাকার আরামসে ওই লামাबा आरामसे रायखोलांसिगोन माथो जाया बुङाखिसै जोंनोलाय जोंहालाय मा मोनो मारै जानांगौ जाखो কথা বুঝি পাইছে এই কারণে আমি আমার চিন্তাধারাটো হল খালি সমস্যাটো একে নহয় হয় নিচিনা সমস্যা বেলেগ হ'ব পাৰে কোনোবা কাজলগাঁৱৰ সমস্যা বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু কমন কিছুমান কমন সমস্যা আছে তাৰমানে সবৰ লগত মিলা সব জাতিৰ লগত মিলা বড়ো জাতি হওক মুছলিম জাতি হওক ৰাজবংশী জাতি হওক গোৰ্খা জাতি হওক আদিবাসী জাতি হওক নাথযোগী জাতি হওক বা বিভিন্ন যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সবৰে একটা কমন সবৰ লগত মিলা একটা কমন সমস্যাটো আছে মাটিৰ সমস্যা সবৰে আছে অকল বড়ো নহয় অকল মুছলিম নহয় সবৰে তো আমি সেইটোৱে কৈছোঁ যেহেতু আমি সেইটো এনে কোৱা নাই আগতো আমি মাটিৰ পাত্তা দি আহিছোঁ এইবাৰো আমি মাটিৰ পাত্তা দিয়াটো আৰম্ভ কৰিব চৰকাৰ মাটিৰ পাত্তা দি নিদিয়া নহয় দিম দিছে সেইখিনি এৰিয়াটো দিছে চবেই পোৱা নাই হয়তো কিছুমান কাৰণে আমি হয়তো আগত চবকে দি পেলাই যাব পাৰা কিছুমান এৰিয়াত পাইছিলা নাই मोनाखै बा माखासे एरियाव मोनदोंना माखासेनो होलांजोबनो हायाखै माखासे एबारथ' होगोन जोंथ' थगायाखै सारा बिटिसियावनो जोङो हानि पाट्टा होगोन आरो जों एबारबो होगोन एबारबो দিব आरो মাটিৰ পাট্টা দিব বুলি কৈছে এইটো সব জাতিৰ কাৰণে সবৰ কাৰণে ভাল আৰু আমি যিটো কাম কৰি পেলাই দেখাব পাৰে এইবিলাক কথা আমি জনা ভাবিব আৰু এই কথাটোৱে আমি প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ
जायखौ मावनानै होनो हायो बेखौसो जों प्रसार खालामो बिनि बादै जोङो एक्सेस हायै खोथाखौ जोङो प्रसार खालामनाय नङा मिथिबाय हायै खोथाखौ जों प्रसार खालामनो दरखारा गैया जोंनाव जिखिनि मावनो हानाय ক্ষমতা दं बिनि सायावसो जोङो खोथाखौ बुंगोन আমি যিখিনি কাম কৰি পেলাই দিব পৰা যিটো ক্ষমতা আছে আমাৰ হাতত বিটিছি এইখিনি কথাটোহে আমি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি আছে বেলেগ কথা আমি প্ৰচাৰ কৰা যেনেবা এতিয়া চাওক এই ইউপিপি চৰকাৰে চাকৰি বঢ়াই দিছে না শুনিছে চাকৰি খানা खोनाबाय ना পেপাৰত হ'ল শুনিছিলা নাই হৈছে তেতিয়া থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড বিরাট চাকরি বলেছে বলে ইন্টারভিউ দিব 13 তারিখ না কিবা 15 তারিখ আপনারা কোন লড়া ছোৱালীবিলাক সবে জানে মিथिबाय नोंथांमोननि गथ' गथायफ्रा सोरबा बङाइगाव दं सोरबा साखाथियाव दं सोरबा कासिकट्रायाव दं सोरबा बामोनगाव दं हयथ' सोरबा क'क्राझाराव दं सोरबा गसाइगाव दं दंना गैया गय फाननानै खस्थ' खालामनानै गाव गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो दं नंगौना नङा अब्ला बिसोरनि थाखाय नोंसोरो आंनि गथ'आ मोजां जाथोंसै जाथारथों सुबिदा मोनथारथों होननानै नोंथांमोना साफ्रोमबो आर'ज गाबो বা চিন্তা খালাম আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সবে চিন্তা কৰে মোৰ ল'ৰা BA পাছ আছে মোৰ ছোৱালী MA পাছ আছে মোৰ ভাইটি MSc পাছ আছে মোৰ ভণ্টি ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ আছে একো চাকৰি পোৱা নাই বেকাৰ কোনোরকম এইবাৰ নতুন চৰকাৰৰ দিনত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা একটা যদিও চাকৰি নহয় কিবা একটা কাম কৰি পেলাই খাবলৈ সুবিধা ভালে হ'ল এতিয়া মই সন্তোষ হ'ল মইতো একো নালাগে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা একটা হওক এইটো সবেই ভাবে নগ'লে दाना बेखौबा थगायसैलाय प्रमदा इउपिपिएलआ बेखौबा बुजिगोना बुजिया बर'नि होनना हारसानि होनोलाय हारसानियाव जागोन बर'नियाव जागोन दा खोथाखौथ' बुंसै हमनो हागोन ना हायासै नङा थारमाने साख्रि होयोब्ला बेथन होआ होनबा साख्रि माने बेथन मोननांगौ চাকরি মানে বেতন পাব লাগে না হয় না চাকরি মই ফলগ্রেড চাকরি পাইছে ফলগ্রেডত 14,000 হোক 15,000 হোক আর 10,000 হোক মই বেতন পাব লাগে না না নগলা না দানিয়া যাইবে বেতন গিয়ে চাকরিছে दा प्रमोद बरासि थैथारदोंमोन ना दे दा बिदि बुंबासो सिदा बुजिगोन नालाय खायसे आङो सिस्टेमखौ बुंथारो जुदि बुजियोब्ला थारमाने जेसेबां पस्ट भेकेन्सि बिनि सायाव एडभार्टाइज होदोंना बिटिसि इउपिपिएल सरकारा जेनेबा फर्थ ग्रेडआ 100टा दं होननानै हमना लाबाय आं 100टा दं होननानै बिसोर मा होबाय एडभार्टाइज होबाय दा थार्ड ग्रेडआबो 100टा दं होननानै एडभार्टाइज होबाय मानसिफ्रा एप्लाइ खालामबाय थार्ड ग्रेड सोरबा थार्ड ग्रेडआव खालामबाय फर्थ ग्रेडआवबो खालामबाय डिपार्टमेन्टआ आलादा आलादा जेखिया जाया बेखौ बारा हमला इन्टारभिउआथ' होबाय साख्रियाबो जेनेबा पस्टआबो दं आंबो मिथिगौ जे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव बेसेबां सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआव बेसेबां बा इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव बेसेबां এইবিলাক পোস্ট খালি আছে বুলি ময়ো জানো কিন্তু পোস্ট খালি আছে বুলি এইটো ফাইনেন্সিয়েল এপ্ৰুভেল SIU ক্লিয়াৰেন্স বুলি দিছপুৰত এইটো এই ভেকেন্সি পোষ্টৰ এগেইনষ্টত ফাইনেন্সিয়েল এপ্ৰুভেল SIU ক্লিয়াৰেন্স আছে না নাই এইটোতো একটাও নাই যিটো বেতন দিব লাগে এই বেতনটো ক'ৰ দিব जिसको एप्रूवल कराना क्लियरेंस कराना जिसको SIU क्लियरेंस को देखाई दो इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरा 100टा साख्रि SIU क्लियरेंस आसे यार पूरा इंटरव्यू को
PWD ডিপার্টমেন্টরা 100টা চাকরি আছে যেটো SIU ফাইনান্সিয়াল ক্লিয়ারেন্স আছে itu beku mak gina atau dengan cara kalau level sini macam itu kayaknya besakri kerbabu sakriya terlalu nama korban nama 10 lakh 20 lakh taka dalam cer sabar kita presiden cer saksi ni dalam cer gerbar ke 10 lakh kan apa tanah sakriya tu soal jawab beku mana Betul, mungkin benar. Beku ni kan SIU financial clearance dia. Ini sekarang kita gunakan bus dan lawan, formula aplikasi betul aku mungkin lewat. Tahu tak? Esok ger macam 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 ni. Boleh bawa pergi retail tisar market masar macam sakti orang apa. Jangan sakri mahu, sesuatu financial clearance gaya get post ni siapa nama ini terbulangan, mas turbuk mana ini kita boleh. Tapi terbulangan saya, dia sakri musuh jangan lagi. Dia thora pun kena jadi dia kena dia. Dia thora pun kena. Disebut represent yang aku punya kebenaran ini sakit orang berdomen. Bukan financial clearance naik, SIU clearance naik. Yang kurang, advance, puas kali bukan asal. Agriculture itu asal, PWD itu asal, sericulture itu asal, tourism itu asal, forest itu asal. सब department बहुत vacancy asal. Kita financial clearance membuat kami yang kurang amio interview dipelaj sakri diwo parane. Sikini financial clearance paisen disturo kora. Ekini posto ami advertise dipelaj sakri dia ise salary paise. Ami sakri jake. Eibar notice itu sakri diwo. Beton nataka sakri. Sabar. Beton muni sakri. Be apa sakri jake. Be lana nai. Lo kira saksud beton paine lagi. Dede lana nai, pasal kusela sakle lana nai, betul lana nai. Dede lana nai, kita ngomong dan pasal kusela, kalau itu kus tidak kelapa, orang kan sih sudah kenal. Jadi sama-sama sama itu, bukan lagi. Dede lana nai, betul lana nai. Betul ni sakri, betul kata sakri, semua boleh terjadi. Jadi sekolah dia nama kunci culture kau ini boleh. Ini nama kunci culture kalau selesai. Sasek pun orang nama sasek tu sakri ke, betul ni kaya, betul ni kaya sakri kata, betul sampai pasal jaya, posisi lah. 사세가 뭔가 매번 대통령이 사실 그지 봐. 라하이데 안한나이데 건카나이데 안 다 비타리 자다다 그러지. 그게가 서른에 와로 사람이 초담을 말이. 사람이 초담을 하게 진마사바 산마사바 파스마사바 비토라기야. Dia kalau dia pun kawai begini, dia diskusi clearance kian ada pulau kaya. Itulah. Jangan nabi kalau jah kisah nabi bunga kerana ada pulau. Lahan dia tu disakri. Modul ini, itu sar amat sarma pun betul tuarai. Sar amat sarma pun betul tuarai. Betul mata kasakri tu luasnya, betul. Betul ni sakit bahasa, betul. Kalau bukan kalah, jadi arti kalah ber. Bisibar posta financial clearance tu, financial clearance dia macam dia zero. Beku, financial clearance thane, SIU clearance thane sakit tu.
आसामनि मुख्यमंत्री अखम सरकारा एडभार्टाइजमेन्टआ साख्रि लाना थांजोबखाबाय सिगाङावनो दा सोरबा सोरबा मोनाखै आसामाव थाङाखैबा आसामखौ लाना थांखाबाय जेखौ साख्रिखौ बेथन होनो हाग्रा साख्रिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एडभार्टाइज होनानै माने मा होनो इन्टारभिउ लानानै साख्रिया होजोबखाबाय बे जाबाय फाइनान्सियेल क्लियारेन्स होयो दा होमबालाय बुजिना बुजिया बालायनांगौलै बुजिनाबो जादों दानिया जाहैबाय एकदम माबा गैयै बेथन गैयै आंबो फरायनो सानदों लानानै नायहै गावबागाव आंबो जेबो दाबुंल' मिसा खोथा बुझি ভাবিব ওই ফলে সাপ মগ কিছু মধুর কিন্তু সাপ বেতন করে একটু বেতন না থাকা চাকরি बारफाय खालाम जायो नोंसिना बोरैथाय जानायनि इन्टारभिउ मोनानि दुथा एकथायाव इन्टारभिउ जायो साख्रिया नङा होमबा गासिबो इउपिपिएलावनो गुदि बा गियाननि लेखा गोरों मानसिफ्रा जमा जाजोब्बाय मानो बिदि जाबोखो गासिबो गोरों गोरायानो इउपिपिएलाव जोब दुनियानि लेखा गोरों डक्टरेट एमबिबिएस गासिबो डाक्टारनि माबा गासिबो दं आरो मोजां मानसिफ्रा गोरों लेखा गोरोंफ्रा गासिबो इउपिपिएलाव जोबलै जोंनावथ' गैखाया जोंनाव लेखा गोरों बे जाम्बा जोबसिनो जोंना गोरों जानानै दिनै मानो बिदि जाखो मा जाखो मा थाखो दिहुन सरखार दानो नागिरदों दाना बिजेपिया इउपिपिएलजों लोगो जाला नालाय दं खोथे इउपिपिएलआ एबाराव जों जुदि गभर्नमेन्ट दानो हायाबा 2026आव जारला दंलायनो मालै मा जारलालै फैलै मा जारलालै मानो जारला मा दा गावसोर गभर्नमेन्टआ दानो हाला नालाय 2026आव जारला जागोनलाय मा जारलालै मा जारला जाखांबाय आरो खेबसे जानायखौ जाखाबाय अयथासार एबार 2025आव इउपिपिएल जुदि सरकार माबानाय दिगदार हबो बले 2026 কি দিগদার করবো আও কি দিগদার করবো আও না সামনে मा दाखो दिगदार खालामनो बै खाथियाव गावस्रा ससुरा राजा जादों जानानै थांदों जानानै दाना आरो मा होनो माबा फोसावबाय थाबावदों मोनाबो खुन्दुं गानखौबो थाबावदों दाबो फाग्लाफ्रा मोनाबो नोंगौ नोंसिना लामाया बारायदो जोंनि सिङावथ' बिराद समस्या दं दालांनिबो दङ इर'सननिबो दङ दै खुरखानाय मानाय हानि समस्या माथो मावजाया दिनैसो माने हा फाटा होगोन जानायाव दङ 5 बोसोर जाबाय भाई नोङो सिगाङावथ' 6 मास ना 3 मासनि गेजेरावनो हानि फाटा होगोन मानो होआखै बे मबाइलाव माबा माबि देखायो बबेबा गाबदों थाला नोंसोर मबाइलाव देखायोलै नायाखै टेक्सि गाबदोंलै इउपिपिएलजों बिजेपिजों थुखा जानाय नंला होननाय लोगो गाबनानै टेक्सि देखायबाय मानो गाबलाबायखो खाननोसै प्रमद बर' बिजेपि आरो इउपिपिएल एखेबारे इलेक्सन खेलबो वालों बिराद खाननोसै प्रमद बर' এই মোবাইলতে চাইছে কোনোবা দিছে ফটো এতিয়া আৰু কি এই যে এইফালে গাঁও সোমাইছে না শোণিতপুর আর বিশ্বনাথত গাঁও সোমাইছে না কি বোমা ফুটানাই যে আপসু পিছত গাহৰি মাছ মাংস খাওয়া নাই কি বলব ভিতরাও মাও মোনसे दाल खुश खाला
मानो अमा बेदर जानो हायाखै 100 फिसौ मानो किय गावै मासो खाव खालाय किय मास मासो खाव खालाय खा गाव मासे किय सुखसावासै मानो जायाखैलै जे माने बुजिया सानदों जोंखौ जादों माने बबेबा 100 फिसौ जानो खोनादों जे 100 पिस बा बबेबा 100 फिसौ दाउ अमा ना जानो जायाखैलै जायाखैबा गैया जानो हायासै ओंखायनोथ' बुंदों दा बे खुस खालामहैनाया बेहाय बुंदों गामिया सोरबा सोरबा दाना ना बेखौ जानो हायो गामि सोरबा दा थैयो होसोनांसै जाम्बा जाम्बा बिराद फाग्ला बै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' गामिफोरखौ सोनानै दाना उल्था फासा खालामना दोनबाय ना ओरै जायो ना ओरै जायो ओरै जायो ना ओरै जायो बे बर'फ्रा गोदाव सोराव खालामना दोनबाय मोजां जाबाथ' जागौ जानो गावसोर साननाय बायदि जायाखिसैनानै गैला खिन्थु सोनाया बिसोरो सोदों सोदो माथो पात्ता लागना লাগে না এটা শোনার জন্য তো আসছে মিটিং লাগে না আসতো হাঙ্গামায় মাছের পাত্তা দেবো এই জন্য আমি খেয়ে যাবো লাগে না আমি যদি কয় মাছের পাত্তা দিব না আসবো তো মিটিং এ দিব আমি দিব যেরকম কইছে এরকমই কথা রাখছে মাটির পাতা হোক যে কোনো হোক যেটা প্রচার করতেছে আমি এটা খাস করে দিব সবাইকে খালি মুসলিম না খালি বড় না সব জাতি বুঝতে বড় বুঝিয়ে বিষয় লাইক করা যায় না নমা ও নমা আছে বুঝে পাই जेंना जाहैबाय सरकार दानांगौ सरकार दानानै जोंना आगोलनि बुंथिगिरिफ्रा बुङो আগত যিখিনি বক্তা আছে ইহঁতেও কৈছে চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি কেনেকৈ কাম কৰি যাম সঁচা কথা আমি যিটো কৰিব পাৰে সেইখিনি কামটো আমি প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু কৰিম আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে যিটো আমি আঁচনি লৈছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ সেইটো আমি কৰিম গৰীবসকলৰ কাৰণে যিটো আঁচনি লৈছে সেইটো আমি কৰিম আৰু ইউথৰ ল'ৰা ছোৱালী ইউথ এইসকলৰ কাৰণে যিটো আঁচনি লৈ আছে সেইটো আমি কৰিম 100% আমি কৰিম ইয়াত কোনো ডাউট থাকিব নালাগে ইয়াত কোনো ডাউট থাকিব নালাগে আমি কৰিম সবৰে একটা আশা থাকে রাজনীতি এনে নকৰে আপনি বিপিএফ কৰিছে আপনার একটা বিশ্বাস আছে যে বিপিএফে সঁচাকৈ এই কামটো কৰি দিব সেইকাৰণে আপুনি বিপিএফক বিশ্বাস কৰি পেলাই আজিৰ দিনত বিপিএফৰ লগত আছে আমি যদি চৰকাৰ অহাৰ পিছত যদি এই কামটো যদি আমি কৰি নিদিয়ে জীৱনত বিপিএফৰ বিষয়ত নাহিব আমি হয় না নহয় সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যিখিনি আমি কাম কৰি দিব পাৰে এইখিনি কথাবিলাক আমি প্ৰচাৰ কৰি আছে जायफोर खामानिखौ जों मावनानै होनो हागोन बेखौनो जों प्रसार खालामो